Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay iPhone 7 guys. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue nito guys ay no power ito guys, no. Yan. So try natin guys panda rin. So wala siya guys, no. So sabi guys ng may-ari guys ay matagal na ito guys yung phone niya na ito guys, no. At na pag-isipan niya guys na ipa-check sa atin guys. Yan. So wala siyang power guys, no. So no power siya guys. Yan. So, ang gagawin natin dito guys sa phone device nito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So, check natin ito guys. Yan. So, wala siyang power guys, no. So, bubuksan natin ito guys. So, para mabuksan natin ito guys ay pwede tayong gumamit dito guys ng pang-opening tools natin guys, no. So, una natin gagawin dito para mabuksan natin, tanggalin muna natin guys yung dalawang bolts dito guys, no. So, ito guys na check ko ito guys, wala na siyang bolts guys, no. Yan. So, ibig sabihin guys nabuksan na rin ito guys. So, ang gagawin natin, bubuksan rin natin to para ma-check natin. Yan. At gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no. Yan. So, simulan natin. So, dito guys, pwede kang gumamit guys ng pang-opening tools yung guys, no. So, ito guys, gagamit tayo dito guys ng pang-opening tools natin. So, ayan siya guys, no. Yan. So, kung makita nyo guys ay nabuksan natin guys, no. So, ngayon guys ay dandan natin. So, kapit na kapit siya guys, no. So, dandan lang tayo. Yan. So, kung makita nyo guys. So, natanggal guys yung dito guys sa banda guys sa earpiece nyo guys, no. Yung EPC connector guys ng earpiece guys. Yan. So, ito guys yung loob guys ng iPhone 7 guys, no. Yan. So dito guys ay kulang na guys ng bolts dito guys, no. Ito guys ay natanggal guys. So babalik natin din siya mamaya. Natanggal ito guys, no. Ito guys yung connection nito guys sa earpiece niya tsaka sa front camera niya guys. So natanggal. So dito naman, so napansin ko pala dito guys yung mga bolts niya guys, no. Ay nang dito guys, no. So tanggalin natin guys yung tatlong bolts nito. So parang bolts ata ito guys ng Taptic engine guys, no. Ito guys yung sa ano na ito. Yan. So makita nyo guys, no, yung Taptic engine na ito. So possible guys na nabuksan ito guys, no, tapos hindi na ibalik guys yung mga bolts nito. So balik natin guys. So wala pala tayo ditong screw guys, no. Screw guys na Y guys. So mamaya na lang natin guys ibalik ito guys, no. So check muna natin guys yung motherboard nito guys. Yan. So para ma-check natin guys, tanggalin natin guys yung ano nito, yung mga bolts nito guys. So nabuksan na ito guys, no. So gumagalaw-galaw guys yung ano nito. So hindi ibinalik guys. So babalik natin yan. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung metal cover nito guys. Yan. Tapos ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery guys, no. O yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit guys. So una natin tanggalin guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, no. So ito siya guys. Yan. Tapos tanggalin na natin muna to guys. So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys. Yan. So tabi natin muna ito guys yung LCD nito guys, no. So parang goods pa naman guys yung LCD niya guys. Yung dito niya guys ay matigas na guys, no. Yan. So hindi na siya naglalaro guys yung button nito. Yan. So sa susunod guys ay papakita ko rin sa inyo guys kung paano natin guys ayusin guys yung home button nito guys, no. So tabi lang natin yan.
So dito guys ay check natin guys kung goods pa guys yung motherboard nito guys, no? Yan. So check tayo dito. So dito guys ay gagamit tayo dito guys sa digital multimeter natin guys, no? So mag-diode mode tayo dito guys. Yan. So check natin guys, no? So dito guys positive sa positive tayo, negative sa negative guys. So check natin guys yung ano nito guys, yung reading nito guys sa motherboard niya. Yan. So goods pa guys yung reading nito guys, no? Yan. So goods pa guys yung reading nito guys. So possible guys na buhay pa ito guys yung motherboard nito guys, no? Wala siyang leak guys or wala siyang shorted guys, no? So gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. So dito guys sa analog tester natin guys, gagamit tayo dito guys ng times 1 guys, no? 150 mA with continuity guys. So check tayo. Check tayo dito guys. So positive sa positive guys, no? Negative sa negative. So dapat papalo guys yung analog tester natin. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumalo guys yung analog tester natin. So balik tayo natin guys, no? So dapat hindi siya papalo guys. Yan. So hindi siya pumalo guys, no? Yan. So hindi siya pumalo, ibig sabihin guys ay good board ito guys, no? So tama guys yung reading natin guys sa digital multimeter at sa analog multimeter natin guys, no? Yan. So dito guys sa BC connector rin guys ay i-check natin dito guys sa digital multimeter natin guys, no? So voltage tayo guys. So check natin guys yung reading nito guys, no? So wala siyang reading guys. Yan, so kung makita nyo guys, wala siyang reading guys, no? So meron siyang reading 1. Yan. So wala siyang reading guys, no? So possible guys na sira nito guys battery guys, no? Yan. So walang reading guys yung battery nito guys. So check natin guys sa ano natin, active panel natin guys yung battery nito. iPhone 7G. So try natin battery shock guys. Try natin buhayin. Baka mabuhay natin ito guys. So saksak lang natin guys. So type C ito guys, no? So maghanap lang ako dito guys, type C guys na connector natin. So ito guys, meron tayong type C dito. Yan. So check natin guys, no? Check natin guys yung reading ng battery niya guys. So sa digital multimeter kasi natin guys ay ano siya guys, no? Ay wala siyang reading guys. So kapag walang reading, possible guys na sira guys yung battery guys, no? Or drain na drain guys. So dito natin malaman kung ano yung status ng battery nito. Yan. So check natin. Try tayo dito guys, active panel natin, battery shock natin. Yan. So kung makita nyo guys, so kapag ganito guys yung reading guys active panel, so possible guys na sira guys yung battery guys ng phone device nyo guys, no? Yan. So hindi normal guys yung reading dito guys sa active panel. So na-check na rin natin guys doon sa sa digital multimeter natin guys ay wala siyang reading guys, no? So kapag ganito guys ay ibig sabihin guys sira guys yung battery nito guys, no? So ang gagawin natin, try natin mag-replace dito guys ng battery, pero wala pa tayong dumating guys na battery dito guys, no? Na ganitong unit guys. So papakita ko rin sa inyo guys kung mabuhay natin ito guys or hindi guys, no? So na-check naman natin guys yung board nito, yung motherboard nito guys ay wala siyang shorted guys, no? Or wala siyang leak guys. Yan. So na-test natin guys sa digital multimeter at saka doon sa analog multimeter natin guys. Yan. So good board pa ito guys yung motherboard nito guys ng iPhone 7 nito. Yan. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-check guys yung phone device natin. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.